guys, tanawa guys, nag-visit na po sila sa ilahang beach resort. Yan. Sa mayit guys, ato ka dito mag-swimming. Tag 50 pesos ang entrance. Nya, naalay ka, mag-rent ka bahay kubo na 600 pesos. I think it's 500 pesos. Naapay hangin guys. Naakay discount. Nya, naligo-ligo ka sa blue water, ocean, and then white sands. Kata guys, enjoy lang. Pero kay base pa ulit na sila ni Tat. Trabaho, kay naka-day off na. Dako kayong dagat guys. guys. Bisita dito guys, kana ang Yellow Room Beach. Tulo sila ni Main side, dito. kana ang Layo. ilaang Turito layo ka. hot. Kana tag 600, 500 ang rent all day. Yan. This beach side. Kainit. 3,000 pesos ang per night or 2,500 kana guys. Kana da Yellow Room sida. Anya Dako kayong dagat guys. Dali na Then pwede kamo po ka guys. mag-cook out. Ang Yellow Room ka na. Tulo sila ni Main dito. Layo. So, nipahat, Turito layo ka. 500 pesos or 600 pesos. Then, in the other end, nanay cooking din na guys. Pwede ka mag-barbecue din na. Kainit. Foods that you need to cook. Yan, enjoy ni mo yan. Ang next ana guys, kay La Playa. Sa La Playa, and Mayet Beach Resorts. They are very close. Then, maka-enjoy ka. December ang swimming. December ang beach guys. Sa Mayet o La Playa. So, dinha na lang ka sa Mayet. Yan kasi paka sa ilahan pa. Nano ginadura na dito? So, pwede po La Playa. use 500. La Playa. Ang La Playa. 50 pesos ang entrance per head. 20 pesos ang So, enjoy. Swimming, yes, swimming with my under the umbrella.